begleite das Wirken des österreichischen Militär-, Witwen- und Waisenfonds mit meinen herzlichsten Wünschen. Möge seinen edlen Bestrebungen zum Wohle der Hinterbliebenen meiner braven Krieger voller Erfolg beschieden werden. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Rey, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern der Verrat am Vaterlande. Слушай, Экре, братцы, чув за дорогое здоровье нашего державного вождя, государя-императора Николая Александровича. Ура! Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз upravляют государством. Questo era il passato, ma noi fascisti non viviamo sul passato. Noi siamo tesi verso l'avvenire e sentiamo come una creazione della nostra volontà attesa dello spasimo della vittoria. Товарищи, разрешите выразить благодарность от имени нашего съезда всем братским партиям и группам, представители которых почтили наш съезд своим присутствием, и которые прислали съезду приветственные обращения. Выразить благодарность за братские приветствия, за пожелание успеха, за доверие. 新各世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって利力を収集せんと欲し、ここに終了なる汝臣民に次ぐ陳は帝国政府をして米英四祖四国に対し Niemand muss in Deutschland kommen und muss sagen, den Frieden wollen wir, aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab und die Entbehrung ertragen wir nicht. Bei Diktaten wirken wir nicht mit. Sie mögen ein Diktat als Diktat uns aufoktroyieren. En la entrada de 1939, la España nacional ofrece a todos los pueblos, con sus glorias y heroicos sacrificios, su voluntad de cooperar a la paz del mundo con su victoria. En la España que forjamos no habrá un hogar sin lumbre ni una familia sin pan. 您表本质宿主的政治报告zanjamo zanjana. A i poslije rata imamo uvijek opet isto tako da moramo dokazivati da je Jugoslavija jedinstvena. Da je laž ono što se priča da će Jugoslavija propasti ako ovaj ili one nestane, to jest ja ili neki drugi. Jugoslavija je danas tako vezana, toliko je jedinstvena, bez obzira na više nacionalnosti. Gledao sam sada kad smo išli iz Beograda. American adversaries.
are mistaken if they think that they can get victory in Vietnam. They are more grossly mistaken when they think that they can bombing our the north part of our country to get victory. ខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំធ្វើការងារខាងលើមានតែខ្ញុំសម្រេចតែចំពោះអ្នកសំខាន់ទេហើយអ្នកខាងក្រោមខ្ញុំមិនដឹងទេមនុស្សនេះចូលមកក្នុងបកចូលមកក្នុងដឹកនាំកម្ពុជាជាតិតែមិនមែនជាមនុស្សកម្ពុជាជាតិតែទេ Los que creyeron que después de nuestras victorias militares nos iban a aplastar en el campo de la información, nos iban a aplastar en el campo de la opinión pública, se han encontrado con que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. 오늘 우리는 영웅적인 투쟁과 유언으로 빛난 1993년을 보내고 신심과 낙관에 넘쳐 새해. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pata de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Yes, I have already said more than one time that I consider the people of Great Britain are my best friend. My action, if you are actually to see and check it carefully, you will find this not against Britain at all. It is only transferring the economy to the hands of Ugandans. And even in Britain, the whole economy, it has been controlled by Britain, except there are very many Jews who are also controlling your economy in Britain. I think you know this. And as well as in the United States of America, the whole economy there is controlled by Jews. وأنكم من بين القليل من الشعوب والأمم التي تحتفل بهذه المناسبة دون أن تعاني من ذكرى أي يوم من أيام جيشها يرتبط بحالة هزيمة أو بموقف ضعيف يجعلكم تقولون ليته لم يكن. ليستكمل عيد الجيش معانيه فيكون ماضيه وحاضره غرة بيضاء غير مدنسة. نعم أيها الإخوة، إن تاريخ جيشكم ناصع البياض، وليس هنالك من موقف سلبي يسجل عليه، وفي ذلك مفخرة استثنائية لا يساورون الظن. من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می‌کنم و در قانون‌ها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده من به اونها تسلیت عرض می‌کنم. الله أكبر. إذا لم يتحقق كل هذا أنا بعد ذلك سنعلن الزحف. سنعلن الزحف المقدس. أيوة. وأنا يراه معمر القذافي قائد أممي. أنا دافع عني الملايين. أنا سنوجه نداء للملايين من الصحراء إلى الصحراء. وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد، حتى تطهر البلد من الدنس والإرجاس. لا يمكن نسمح لليبيا تضيع بين يدينا بدون مبرر في غوط الباطل. من يسمح بهذا؟ أنا معي الملايين ومعي الله الذي نصرني على
القوة العظمى الكبرى. El gobierno de Gran Bretaña, la señora Thatcher, y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación. Hasta ahora. 구라파 사람들이랑 자꾸 뭐라 말하노? 왜 운동 생활하나? 운동 생활하는 사람이 처음 나타났다. 난 세상에 과거에 중국도 갔댔고 뭐 인도네시아도 갔댔고 외국에 뭐 비공개도 많이 갔댔고 했는데 나보고 운동 생활하는데. Загубите первого президента, это будет начало вашего конца. Вы всегда... Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите. Танки и самолеты на взлете в 15 минут от наших границ. И это не зря. Натовские войска ляскают гусеницами у наших ворот. Idет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. 완전한 비핵화해로 나가려는 것은 우리 당과 공화국 정부의 불변한 입장이며 나의 확고한 의지입니다. 이로부터 우리는 이미 더 이상 핵무기를 만들지도 시험하지도 않으며 사용하지도 전파하지도 않을 것이라는 데 대해 내외에 선포하고 여러 가지 실천적 조치들을 취해 왔습니다. 나는 앞으로도 언제든 또다시 미국 대통령과 마주 앉을 준비가 되어 있으며 반드시 국제사회가 환영하는 결과를 만들기 위해 노력할 것입니다. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Esta batalla también la vamos a ganar y Venezuela saldrá adelante, airosa, superando agresiones, bloqueos. No han podido ni podrán jamás con Venezuela. Es la cuna de los libertadores. Señor Donald Trump, señor John Bolton, no han podido ni podrán con nuestra patria.